Ukrajina novu zimu dočekuje pred potpunim energetskim kolapsom, a preostali elektroenergetski sistem visi o koncu. Energetski kapaciteti zemlje brutalno su srezani sa predratnih 60 gigavata na svega 12. Stručnjaci upozoravaju da bi novi ruski udari mogli momentalno da udvostruče postojeći deficit i bace zemlju u totalni mrak. Kijev nema rješenje za odbranu mreže, a u izjavama Vladimira Zelenskog o opasnosti od ruskih balističkih raketa već se osjećaju ozbiljne note očaja. Sa druge strane, Moskva ne usporava. Ruska vojska visoko preciznim oružjem i dronovima nastavlja žestoke udare na centru odlučivanja, komandna mesta i energetske objekte koje Kijev koristi zajedno sa NATO stručnjacima. Svaki novi direktan pogodak balističke rakete preti da zaledi Ukrajinu i izazove apokaliptična razaranja pred samu zimu.